problema. Kabo saraya sani ka sadansi sigi. Sadansi sani ka masu fire sigi. Masu fire sani ka kurka soko sigi. Kurka soko sani ka masene fire sigi. Masene fire sani ka namna fulamur sigi. Namna fulamur sani ka senya bakai sigi. Senya bakai sigi ni ka kemsa bakai sigi. Kemsa bakai sigi ni ka tranga sori sigi. Tranga sori sani ka to ni sangal sani le sigi ni. Elle nous dit tanaye. Papa m'a mis jona wole to ko enza. Enza. Kam romi go fala na wol na malamni. Kam romi go saba na wol la ko abuyi. Mo mi ngene wonna na wole busubul babuyi. Mo mi lor na wole na bangoroi. Mo mi woro na wole drisai. Mo mi woro la na woro wole firma madu. Ni madu la almami de almami. Meni makene ya nda do che ko lamur sano na wodi bla almami rakabuna. Lamur ma fi machine lamuri. O ka boyoro mo men bunu wala wole to ko vashi sano. Mais de ko mo kramo be ko kramo mo yum ko kramo che de suji na wole vashi ki no ka boy na mazira ko fe wole to ko kalulu sano dana wole e ko alhamdulillah ngo njanga nda yemi sida she la ka nda bolo e man zoro ba suwa muslimi ya suba talako we gbe ya rabia kilaka kabana ngole sabura wa talako muslimi ya suba lu da talako we gbe ya fenya bia kilaka kabana ngole sabura jaja mote Kurana lomba balu sarado harero Mon me mina kurana karamina sinira mafile du koloka molo sara harero harifani sirile mo wajanato anali chinara dune fada ngaramo elektronika kaulal kufare kafri ababalu kakmara asabato zonato fatwana kafri amomel sorora wama huwa ala chilamunu makafenfenye ila sunnato Noroti makafenfenye ila sunnato ala loma makafenfenye ila sunnato korotamo makafenfenye ila sunnato sherifu makafenfenye ila sunnato wagani gbetrele mi janama madeni janama che Aghsallu ala braminika alwara fama la braminika alwara mulku samawati braminika alwara ala la tu braminika alwara ala samadi braminika alwara ala wadu braminika alwara ala jabari braminika alwara dalfilura bihe kana la jamal sabura wa huwa ala jamun ba musnatu sanabule jalaba murbae Turawi alemino bona kara sada mino belentelura awzulatu wala gantulene tudfayahu mikratulene fiya alhamdulillah rabbil alamin amba yerefo inshallah adi amba de bongaima namu mena ko so ngaima kai sirati namu ay bari ma chema namu amba de ka sisani namu ko amba am de muso ko bay namu Yorafamu inshallah wele nasere ba sano we namo nasere ba sano wele Mustafa sano ta demuso e ka boko namo alhamdulillah rabbil alamin namo o konya masiri ni samatira ka yaro namo anga wele mabi ko karaba ko namo yarabi be yarabi fi namo wele je wala no masora chokoro ba ke na samatira bi namo wele dai ba kaseni namo anato wote atibe burundi namo ani wuya ci la dina inshallah o mene ba kuma da ka dinima naam ni salo wale na sene ba salo ko ko fora cheke na samati rabi naam wale ni naam o kan ko ba ko mi ka fo naam kata ko sinima naam kana sinsi yo mi naam sigara fo ko ngo kano naam na sene ba salo jula wale ni ya haya naam
jadi cɛ na muso bɛnma ni fima ayi bɛn n'a cɛ kelen min bɛ na ba an bɛn yɛ n'a yi ka se yɔrɔ yɔrɔ k'alu tɛ saradu ka yi bɛn yɛ to bɛɛ rɔ ko bɛn yɛ a y'a saradu kɛ sinɔn saradu ka kɛ alajɔ bɛ i ta bɛn rɔ alu ye madi nin kɔfɛ inshallah alu wuli tefa ye kanugula alu to n'a fɛ ka na alhamdulilayi rabbil alamin ni an baden kan yɔrɔ kana samatigi la fo ana samatigi la fo a yɛrɛ jiri ma de ayi ma bɔ sa ma ka jigi ayi bɔ ni dɔ de la ni k'i ba kɔrɔ ka bonya i n'a kɛra kɛ yɔrɔ ye ma fili wa ni ba kɔrɔ ye fana ka se ko ko ɲuman fɔ a ko ma bara ma alhamdulilayi rabbil alamin alhamdulilah a bara la ko kelen ye samatigi la min kɛ tugu kelen ne ye a bɛɛ kelen cɛkɔrɔ suwalen na kelen dugu sigi la den ni sigi dugu kɔrɔ kan yaasa a na kɛ samatigi la ka ye dugu wɛrɛ kɔ kɔrɔ di wa samatigi la alajɔ bɔra o de fɔ alhamdulilah cɛkɔrɔba in na saramu la i saramu kunkuru ne ye kana o ye cɛni ne ye kana ka an baden mafɛlɛ ka ye bonya i b'a kɛ bonya saramu i b'a fɔ a y'a kɛ to hali bi kaya pada orang yang Allah oke. Amin. Angga Muhammad ini, nanti ulisan kilo kimia makaram. Kita siap ini. Nyeji benci jabu ya. Kene minda ya jere ide karana de. Me aisi o video flani. Awon ya chokoro ban nyuma. Kasi ka Fransi. Kamera ban ko ni fori ko. Naka kenna anita ma birika na. Alai bagara ya na amin. Allahu Akbar. Cokoro bɛ kɛ tuguni. Fiye ko ma karankati. Dɔw tɛ ma diɲɛ da nɔfɛ min. N ko su tiɲɛ. Walayi ka misi bɛ a bɛ ka wuli. An b'u bɛn mɔgɔ jɛba kɔrɔfɔ n'a da ye lasinɛ ye. Ka bɔ samatigi la. Lasinɛ den min tɛ ka wuli. Mafɛlɛ kaya rɔ. N'an ko a ma ko Alaji Amidu Sanogo. E bɛ yɔrɔ jumɛn? Donc, quand ma fait kama wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu na to tasiye ma ko ka kan ma fe kai ai ya fa no ma anya ba no ke ko ikuna bende ni ka tunu mo ni ni de ka be ni haja bende ni ka ya fi she ke ni ke bende ni ka ko na she ke ni ke ka be ni haja o haja sa be ma ko ko ne mara atni be ni ya sababa turaka ma be kai be ya fa no ma tabai ka ka mu kamani ka o andana ko ya ya andra mo majini ai kini ni ka bi bara ka te ya ka ba to na seta le mi ba to na seta le ba to na seta don ma be na bara na sila ka mo ya ya bai ka inshallah don ma ai bara na ni be ki ta ro me anna ba fo do ro ma ba le ya rabbi masamina delido na ausini ka jira kije mafere so na bo demise ni mo ko ka delido ni yoje ala o mari tawato me ka tani ai nan mule ya ni tam mo asiri amu nyede ai fen so wala kene ga agenia inshallah wallahi haka na ka so me na ma to we kala ke to wa de ma ji ala o amin me ka ra ke na ma ko ka na mara ke ya ka di wo ma ala o amin samati ra ka ko na ma fere fo tabaka sei kai fo inshallah tabaka sei kai fo inshallah ai je muso min dinar mu be me chema ko na ru ta nya ko na ko ya le ko ka sei me ka ni adenye balari ka inshallah ko na sina ma sa mo na ru ta nya so na ita nya na kilo alu na to ko ni na sei grasa ka o le ke para kai ka ma se lo ala o amin film me na na to na sa tabake ro kayama bebi ni hanini ni mo be kama ko satao arake ka detail ala o amin masani na ndana kanda ko lo ina kana ko kala du ko ni ala ko le tele le dara nya ko lo kala ko ke tande ne ndera ne ba na
amir ne ke basi Allah amin sina iya sulu wa salam nabi tabari wa salam tuma shaykhul wa salam tuma nuli wa salam dunia sija fi barkama fi nafama kala kenyan la ka kadam ya Allah amin febe na tunapa tababe wa na masana na kuya kisaka goya na ke ni to ya kala ke kadire na pese kuna kisika dai ma mfi na kwa wa Allah amin ka kero he wa ke Allah amin masala na ka goya ni kwa ma se angelo kene na ke ko samera ko hadiya na ko ke ne Allah amin andunya Allah amin an bai ko kana ma telefu ka se kai fu wo ne ko na ngoro kana ka no fo na mo ta ma so ma joni akoso ni dunia nya ni kiyama nyale ka belali ni ka ka dane ma Allah o so bai na ni na anda kana bai no fo kana manga ni mo joni ya mu ko ta ma so ma dunia chi an woni kiyama chi an wo kwa belali ya ma ka ka ngi sama Allah o amin an dunia Allah amin an kiyama Allah amin na la chi la ro ma na ko ni ro ma ni ma shayku ni ro ma ni sawan na ni ro ma sallallahu alaihi. Ce que je vais dire. Tout à l'heure, il y a un interlocuteur qui disait qu'il y a un aîné qui a fait beaucoup de choses pour Samadila, qui a fait beaucoup de choses pour Sanoura Mafri. Vous voyez, on dit que quand on est seul, on va vite. Mais quand on est ensemble, on va loin. Vous voyez un peu. Ça, c'est lui seul qui a fait ça. Et si tous les enfants de Sanoura Mafri se mettent ensemble, pour ajouter à ce qu'il fait, est-ce qu'on ne va pas parler encore mieux de Sanoura Mafri? On parlera encore. Donc c'est pourquoi je voudrais vraiment vous exhorter. Vous qui êtes un peu partout. L'État ne veut pas tout faire. Mais il y a des choses que vous pouvez faire. Quand vous vous mettez ensemble, je me réjouis de la licence du week-end, quand le président est là à côté de moi, je le remercie et je tiens vraiment encore à le féliciter, lui et toute son équipe. Et ils ont des projets pour le village. Je souhaite qu'ensemble, on se donne la main les uns les autres pour qu'on puisse vraiment travailler pour développer dans le programme Afrique. De sorte que quand quelqu'un quitte où il est, quand il dit je vais au village, que les gens puissent l'accompagner. Ils disent, ah, tu parles trop de ton village là, je vais venir voir aussi. C'est l'exemple de ce que le président Alassane Ouattara nous donne. Vous voyez que la CAN qu'on organise aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au départ, les gens, on se plaignait, on dit, pourquoi il y a certains autres qui on ne manipule pas la route, aujourd'hui, ceux-là sont les premiers à dire, est-ce que vous êtes venu en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez vu ce qui se passe? Venez dans mon pays, venez dans mon pays. Chacun est fier de parler de son pays. Je voudrais que cela aussi soit ainsi pour Sanoura Mafri. Vous qui êtes ailleurs, donnons-nous la main, travaillons ensemble, et puis que Sanoura Mafri aussi soit aussi un exemple, aussi soit cité aussi un peu partout. De sport partout, on se retrouve, on dit, est-ce que tu connais Sanoura Mafri? Oui, non, viens voir, il y a des merveilles, il y a des enfants qui sont merveilleux là-bas, ils font de belles choses pour la Côte d'Ivoire, ils font de belles choses pour tout le monde. Moi, je ne vais pas me rendre long à l'âme là, parce que nous sommes tous venus en bonne santé, qu'on retourne comme ça en bonne santé. Dieu vraiment qui guide nos pas, qui nous aide toujours à prendre les bonnes décisions et que les doigts que les imams font pour nous, que Dieu vraiment accepte et qu'il agrée vraiment nos prières. Je vous remercie. Allah ka ambela jen basinu korna ira jati du kormay ka farqul la biadi ane ulu la jen ma ka fara la ala bo kala jen ko islama je dia fa ba be ka bela jen ko se ko ka ta iblay ke ro ni kene ya ka fara la ira ka se la ala bo kala jen amba de shema babra fi bo yala fra fi dingula ala den da milu buro ko den chama anamu sama ila la aberbere ka wa ma ka fara la ka se la ala bo kala jen milu brana ke ana kisi ba ye ka ana ta ka bo ulu so ma ala bo kala jen milu bina anda dia ko amo nyon ma fi amala la o dimbre ko dama ala bo kala jen amuso ma ka dama ala bo kala jen ala lasna kamera sama kilometri seli wala baga nay ko ma ko sababu mandoko wala ni ya jamale ne badem pie ya sa no wala ni ismaila jabile ni muhammad jabile ni muhammad jabile ni asama tirale ni
na ambulance ko le fo mamin boni chombai kararo kado androro ayin ka wore fo sama loni ambe loina am bacha korobali makabo samatira kana mafala karana kumin karana no jidaye kambe saba makono alaba kara min sababu nasana basa noye nasana basa bo no ta den karamba jabiye sababu ndo ka ba se wima ibro farana aina kana mafala karan yoro sababu janta ya sando le ni kabo samatigila alay lasine kamara abra nasine ba sando mi togofo o tamangani che wele ni alhamdulillah rabbil alamin bi amra sewa ayere jonya mi fono anna amen goche alay lasine no samatigira mairie mafele kay barana tandori kancha mamba fo ala joma mais adama den tando bende iyereda nakabo karagwero alhamdulillah sino fe mbra fo lay lasine ka lay lasine ko aw besano o an wule buru abara fe minge an wuyere samatigira kono anyolo o alhamdulillah rabbil alamin ni mafele kay kan wole bi ama wele dobere kama de sabo ay manga muso wole dini samatigila komi alajo na furanya ma kai wan si kara folon ka boye ka soro kana samatigira me dona ni bena jenta tirema wole ken karamo konyomamiye karamo konyomamile nan mafele dugu kolonyi na dona kana amberi da siya ayo sigilero donc fenve no ka ke mafele dugu kolo ka ya fo samatira ta bunya ine wadama chokoro bayi na amblara kana wole naruo anvana barana ambara sewa bara yire kechura alhamdulillah ambara ndalla wasa soraro ambara sewa soraro ali bi kake bagara jijiri ne ala oke alu me yere blani kana nalu ka foto mita ka chari kala ke kalu yere fana mangu tu chari fana ala bo okara sofla kuna jaka ka ambera jeni ala oke nala chela lo roma nandoro lo roma soli ala muhammad bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين nyangura me sigi yoroni nga wetu utara kokola la boke me na ngubla la islamiga ali bisala hinaila ala kotwaye ala gbanguna likaye ala idiari jenema ala ri jena daima ndoni weina ya segedi horomaro kado manyma ko di horomaro kimiri kilayo ni sato nya kosugu ya mino be ngwoye na ikatagama oka la kwa la wa kiyama no ya ima ka dunya no ya ima mo me na ongiri nyetala ka kiyama no ya ye ala okanya kanu dunya la nya ala okanya me na ni haju fitininya ana na bele baye ndiga ala de ngoro furu kolero de hakika nyame koro bara kolero bana juguro ka beta no ya ka fara la ala okanya ka beta no ya ka fara la ala okanya mo ma minga ka no ya o tayre lo anu te o lo ala lo mai ni ala ka haju bela jeri ndira horomaro ala okanya alhamdulillah rabbil alamin amba la fo kala barkala laji sedu laji chomo la so karara ma jabi ibrahim tolo jab samatigira alhamdulillah rabbil alamin anse kumye ya mafle bi 100 ans mafle karamini ay nara yororo me karana fa bo fuka denatim anya mo bayina amblara kana ko fa na ka anyene me alhamdulillah rabbil alamin amba lafu kala barkala amar kalamini 100 ans agnom te dir kake mafle ya me kalamini nafa miara la kuro falau tala mialo do ule kras islama biye ka do ka radio bayani ka do ka berajeni radio bayanu na fami Côte d'Ivoire ka bi falau tala mialo radio bayan na fami jamna brek ka bi falau tala lalo alhamdulillah ambe do ka radio bayan jamna feve nafara ala ambe nafado ala sini kena ya ambe rajen anga masache ala salon watra ana badin bi ala iranya anga débité bi la sine jabi ala ife ko iranya an dunya nangama ala ranya vraiment amra sewa. Moi c'est Diaby Seydou, je suis conseiller municipal comme l'a dit de suite mon prédécesseur Diaby Ibrahim, également conseiller municipal, Diaby Mustafa conseiller municipal également.
notre frère qui est venu de choses de Karala, c'est un opérateur économique de Karala. Nous tenons vraiment à remercier aujourd'hui la radio Al-Bayan qui nous permet aujourd'hui vraiment de nous exprimer sur cette cérémonie. Et l'importance de cette cérémonie va à l'endroit même de toute la communauté musulmane de la Côte d'Ivoire, et en particulier celle de Mafele, Mafele aujourd'hui, qui est en parfaite collaboration également avec Samatigila. C'est pourquoi aujourd'hui les parents de Samatigila nous ont délégué de venir représenter Samatigila en général. Nous avons, il y a eu beaucoup de délégations. Yaya Sanogo, lui, il a parlé au nom des parents de Samatigila également. Nous prenons la parole ici vraiment pour dire merci à tous ceux qui sont venus soutenir la population de Mafele. Et vraiment, l'islam, c'est le berceau de l'humanité. Que la paix règne sur tout le Denguélé en général et toute la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. ala yɛrɛ kɔsɔ cɛla kɔsɔ pɔn bɛ koro bɔn n'a ka fɔ waati a ye naani ji ye a gbɛlɛ a y'an jɛmɛ ala yɛrɛ kama cɛla kama k'aw fɔ pɛrɛsi da ɲɛna a n'a biya ɲɔgɔn ye pɔn biri y'a kɔ di muso in labi tɔ ta ana ji t'a labele ala sɔn a ye fana sa o bonya ma kuma o wale k'a fɔ a ye n'a ka sa i ma ala kɛ hɛrɛ ye n'a ka sa i ma ala kɛ hɛrɛ ye ala kɛ ɲako ye ɲala sidi ɲala ka cɛ ala ji da ɲɛ an bɛra dɔn vayi n'an ba ili hɔrɔmaro ala ji da ɲɛ an bɛra dɔn kuran na bali hɔrɔmaro ala ji da ɲɛ an bɛra dɔn dala luli hɔrɔmaro ala ji da ɲɛ a wale o ni bɛra kabila i la ala an bɔ anuma ala fɔ ale mina an bɛɛ ma an b'o kɔ ala hɛrɛ ala d'an bɛɛ lajɛlen ma kuriya sanogo auzu billahi minash shaitani rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaikum ta'ala wa barakatuh ala nya bato imla ala sababu nyumadi la hina tagabaila la la rod madaima ala ni di merke ni bama sanogo masanje la la rod madaima la mai hadiala kana ala amna bela jenma la deni lanya ala ikangoy ala ikanyene la sababu juma chama me yetu anve ala iso la kana so veke jangore me ya la baisona ala hiri jige ala ha kere kanyana la amvra kuna jajo inga ndogo mamu sanogo ambola nyama le kana rajabala an kontana yɛrɛ hali bisa ala mina an bɛɛ lajɛlen ma ala kɛnɛyaw d'a ma ala an sabati ala an dɔw la ɲaɲɛ ala hakili ɲuman d'o ma an bɛ dugawu k'a bayani fana ye ala y'a kɔrɔta mola wawa kana karankɛyɔrɔ la kana dugawu ɲini an na ni karankɛyɔrɔ la ala karan mina ala jaba an bɛɛ lajɛlen ma sini kɛnɛya ala d'a ma labanko ɲuman ala d'a ma ala an bɔ saraka mina ala hinɛ labaga la a bɔni kun mina ala jabi b'a kan ala jabi b'a kɛmɛ saba ye ala an sutura b'a kan ala ye an nana an den ni an ba de ma yako la sigi sɛbɛ t'a i bolo ala sigi sɛbɛ da i ma sura ala sigi sɛbɛ da i ma tere rɔ k'an ɲɔgɔn ye ko ɲuman k'a d'an ma k'an de i sɔn a ye baara kɔrɔ ka baara ka sabati a ye sura ka sabati a ye tere rɔ ala y'o kɛ ala an ba de ma i sɔn ala bɛɛ lajɛlen sɔn fɛn fɛn na ni saraka bɔ min na ala jaabi an bɛɛ lajɛlen ma ala san wɛrɛ ta d'a ma ala san wɛrɛ ta d'a ma ala san wɛrɛ siyaya. Sanogo Madou, président de la mutuelle de développement de Sanogo Bramafele. Voilà, depuis plusieurs décennies, la mutuelle, le Rajab, l'organisation du Rajab annuel a gagné en intensité. Je voulais préciser que depuis l'installation du village, la création du village, le Rajab est fêté chaque année, est célébré chaque année. Et donc l'édition 2023 vient de prendre fin. Et donc
nous incitons, nous invitons tous nos compatriotes qui sont de la diaspora, c'est-à-dire toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, à nous soutenir, parce que dans le Rajab, dans l'organisation du Rajab, en même temps c'est le développement du village. Voilà, c'est pour cela que nous invitons les gens, nos frères de la diaspora, à nous soutenir, afin que notre village se développe. Nous disons merci à tout le monde et nous appelons tous les fils de Mafele et du Dengele, surtout du canton Fena, vraiment à venir pour l'édition 2024. Nous disons merci à tout le monde. Nous disons merci, infiniment merci. Voilà. C'est ce message que je tenais à passer. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Donc, ni Karamodi a porte-parole Alhaji Ngwadji Moustapha Sanogo. Comme président de Mutuelle Brakuma, ni ka kuna funu ndi mo ma anya rajaba kela. Mais anya ka sanyi mo ambosani donc abra changer. Donc 100 ans ame corona chien binani ani clinique. Nyinanda ana corona chien binani ani clinique la. Jamana yɛrɛ ye kaba ka suratu yasini o siɲɛ 32 suratul waqi'a o siɲɛ 32 dalailul khairati o siɲɛ 77 an olu kɛla jamana yɛrɛ ye buka ala bɛ se ka jamana sabati ɲama ani masacɛ ala bɛ se ka fɛmɛ fanga la ɲama ka bara miliw ta ko ɲuman miliw ta ka se jamana ma a bɛ se k'olu kɛ ɲama ka duwawu kɛ bɛɛ lajɛlen na ne k'an dan ka bɔ fitina min an dafɛ o kana se jamana kɔnɔ yan ɲama an y'a misiri yɔrɔ min ni ji bɔla la donc an ko k'an ye ka baara kɛ donc an mara fɔ jamanaden ɲɛna ka fɔ misiri la ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ donc an mako dɛmɛ na pour que an bɛ se ka fudali kɛ ɲama pour que ji kana se ka bɔ misiri la parce que n'a ka timini ka a bɛ kɛ baara y'an bolo quoi donc n bɛ to ka min fɔ o le ye an bɛna di alimamu ma ale bɛna duwawu kɛ hɛrɛ miiriw kɛ ni alibayani yɛrɛ ye ka bayani mɔgɔw fo nani kana an y'a ko deni ka an bolo ko ba ye donc ka fo la alibisa a yɛrɛ ala danina ko alajol bayani kɛ ɲama ala y'a timo kan ala an jɛmɛ ɲuman an jɛmɛbaga ɲuman ye d'a ma ala an dɛmɛ ɲuman ba ye d'a ma ala yɛrɛ ka an yɛrɛ ɲɛna si ni kɛnɛya rɔ an ka min daminɛ ala o la ɲan ye k'a kɛ ko baara kama ka kɛ sutura rɔ. Assalamu alaikum ya jama'atul muslimina wal muslimat. Ni imamu ye Modu Sanogo Ibrahim Mafele. Donc bɛ bɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka silama bɛɛ fo ka silama ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka fo a y'a baara la vraiment radio Bayani nane kana an dɛmɛ an y'a arajaba saraka bɔ ma bi alamisa ma alhamdulillah an y'a foli bɛ radio Bayani na mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ɲinɛ fɛn n'a bɛ baara kɛ radio Bayani na an y'a foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ɲɛnɛmaya si jan farikolo kɛnɛya ka di an n'olu bɛɛ lajɛlen ma ala b'o kalan ye k'an bɛɛ sɔrɔ diɲɛ si jan na ani kɛnɛya la ala b'o kalan ye dina ɲɛmɔgɔ minnu y'an ɲɛ imamu bɛɛ lajɛlen a bɛ taa ni kala ko zumulu ka ala taala kɛ ka kɔrɔta di an bɛɛ ma ala b'o kalan ye an ye ka sɛgɛ minnu kɛ diɲɛ kɔnɔ yan nɔ ka a sɛgɛ nafa d'an ma diɲɛ kɔnɔ yan ko an b'a numa kiyama la ka don arijinɛ kɔnɔ ala b'o kalan ye ka nafolo to jamana kɔnɔ ala b'aw kalan nafolo kana bɔ ka nafolo to jamana kɔnɔ ala b'aw kalan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.